আমার হচ্ছে তো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অসীম ভাই আমাদের ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের যিনি ওনার গুরু ছিলেন, উনি দু তিনজনকার কাছ থেকে শিখেছিলেন। এবং অসীম ভাইয়ের পরিচয়টা দিয়ে দিয়ে ইন্ডিয়ান রেলওয়েজেতে চাকরি করার সঙ্গে সঙ্গে ওনার ছাত্র জীবন থেকেই উনি শিখেছিলেন পণ্ডিত মোহনলাল মৈত্রর কাছে। তারপর উনি পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছেও তালিম পান। তো এই ধরনের ওনার সাংগীতিক জীবন, এবং ওনার দুই ছেলে অসাধারণ গাইছে, তারা খুব ভালো গাইছে, সব জায়গা থেকে তারা ডাক পাচ্ছে। তো এইভাবে আমরা পথ চলে যাচ্ছে। আর আমি মাঝে মধ্যে একটু 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 দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যায়, একটু চেষ্টা করি নিজে, কেননা এই তো মহাসমুদ্র, কিছুই শিখতে পারিনি, যতটুকু চেষ্টা করি আনন্দ উপভোগ করবার জন্যে। আর মা ভবতারিণীর পাদপদ্মে, গুরুর পাদপদ্মে যতটুকু যদি একটু গান বান্না করে সঙ্গীত নিবেদন করে যদি তাদের পায়ে একটু আমরা দিতে পারি, এবং তাদের আশীর্বাদ, ঠাকুরের আশীর্বাদ এবং আমাদের মাতৃদেবী পিতৃদেবের আশীর্বাদ, গুরুদের আশীর্বাদ রয়েছে, এবং সকলের আপনাদের ভালোবাসা। तुम आ जाना तुम आ जाना भगवान मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ तुम आ जाना भगवान मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ तुम आ जाना मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ तुम आ जाना भगवान मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ तुम आ जाना भगवान तेरे बिना मन मंदिर मेरा तेरे बिना मन मंदिर मेरा है पड़ा सुनसान तुम आ जाना भगवान मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ तुम आ जाना भगवान
की याद नहीं है, याद नहीं है। नित्य पूजा की याद नहीं है, क्या चढ़ाओ प्रसाद नहीं है, क्या चढ़ाओ प्रसाद नहीं है। तुम हो दाता, तुम हो दाता, मैं हूँ भिखारी। तुम हो दाता, मैं हूँ भिखारी। क्या दूँ मैं प्रभु, क्या दूँ मैं, क्या दूँ मैं बलिदान, क्या दूँ मैं बलिदान, क्या दूँ मैं प्रभु, क्या दूँ मैं, क्या दूँ मैं बलिदान। तुम आ जाना भगवान, बैठा हूँ, तुम आ जाना भगवान। धन की मुझे तो याद, धन की मुझे तो प्यास नहीं है, धन की मुझे तो प्यास नहीं है। दर्श मिले बस आस यही है। कनक भगत से भगत नाथ की, कनक भगत से भगत नाथ की हो जाए प्रभु, हो जाए, हो जाए पहचान, हो जाए पहचान। तुम आ जाना बैठा हूँ, तुम आ जाना भगवान। नित्य पूजन की याद नहीं है, क्या चढ़ाओ प्रसाद नहीं है। तुम हो दाता, मैं हूँ भिखारी। क्या दूँ मैं बलिदान, तुम आ जाना भगवान।
দিয়ে হ্যাঁ। আজকে আমরা এখানেই পূর্ণাহতি করলাম। একটুখানি আমরা কোনো গান বাংলা একটু বসবার আজ সুযোগ ঘটলো।